Yan. Pwede kasi may kitang Buo ang loob. Yes. Buo ang loob. Ay! Diyos, grabe mukhang pera. May sahod na! Excited? Excited? Yan. Pwede. Sa akin na. Ang galing mo! That was nice! Oh, Oh my grabe. God! Parang mapupunta sa wala yung sahod. May sahod na! Oh my God. Sahod na? Disappointed. Ayaw? Akin na lang! May sahod na. Ay! Parang ano, damdam ako. Marami kang binabayaran pag sahod. Commercial talaga. Wow! Grabe, eh. Dari na kasi picture! Ay! May sahod? Hindi. May sahod na! Nakatuwad pa yan! May sahod na. Tigas? May sahod na. Ay! May sahod na! May sahod na! Patapyas mo na yung biscuit mo!